अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाजरीन, ग्रेटर इजराइल का मंसूबा वो इस वक्त जो है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ हमें नज़र आ रहा है। आप देखते हैं कि किस तरीके से जैसे गज़ा को तबाह बर्बाद किया गया, उसके बाद लेबनान के ऊपर जो है वो फायर एंड फ्यूरी का एक होलनाक तरीन मंसूबा जो है वो अनलीश किया गया। अब उसके बाद यही मंसूबा जो है सीरिया के हवाले से एक्टिवेट हुआ है। आप देखते हैं कि एक ऐसा मौका जब सीरियन कौम जो है वो जंगी डिस्ट्रक्शन से अपने आप को समेटने की कोशिश कर रही है, यूनिफाई होने की कोशिश कर रही है, रिकंस्ट्रक्शन की जानिब कदम बढ़ाने की जानिब जो है वो बढ़ रही है। ऐसे मौके के ऊपर वहाँ पर एक नेशनल डायलॉग समिट के नाम पर जो है तमाम सियासी क़ुव्वतें, तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो बैठते हैं गुफ्तो शनीद के लिए। इस मौके के ऊपर इजराइल जो है वो तकरीबन जो एक ख़तरनाक तरीन बमबारी करता है जनूबी सीरिया के ऊपर। और ये जनूबी सीरिया के ऊपर ये जो बमबारी है ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं होता, इसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है और आगे सीरिया के हवाले से इजराइल के क्या नापाक अज़ाइम है, ये तमाम जो है आज के वीलॉग में आपको तफसील बताएंगे। तो सबसे अहम तरीन इस वक्त नुकता जो है वो समझने का ये है कि 1974 का एक सीरियन गवर्नमेंट का और इजरायली गवर्नमेंट का एक मुआहदा है, और इस मुआहदे को यूनाइटेड नेशंस की जो है सरबराही में उसकी ओवरसाइट के अंदर जो है तश्कील दिया गया था, और इसके तहत एक डीमिलिटराइज जोन, एक बफर जोन जो है क्रिएट किया गया था और रीजन के अंदर। और इस जोन के अंदर जो है दोनों अक़वाम के अंदर ये तय हुआ था कि यहाँ पर हमारी फोर्सेस नहीं आएंगी। मगर आप देखते हैं कि जैसे कि डिपोज किया गया सीरियन सदर बशार अल असद को और वो वहाँ से मॉस्को फ़रार हो गए, तो उसके बाद जो है हयात तहरीर अल शाम नामी जो ग्रुप जो पहले अलकायदा से भी एफिलिएटेड था उसने आके इक़्तिदार की बागडोर संभाली। ऐसे में इजराइल जो था वो जैसे ताक लगाए हुए बैठा था, घात लगा के बैठा हुआ था। उसने फटाफट फ़ायदा उठाया कि ये जो एक क्योटिक सिचुएशन है, सीरिया जो एक पोलिटिकल ट्रांजिशन में मसरूफ़ होगा तो हमारे ऊपर जो है कोई किसी किस्म का कोई बैकलैश नहीं आएगा, कोई मज़ामत का सामना नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले उन्होंने जो है वो जो सीरियन मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है उस सारा का सारा उन्होंने तबाह बर्बाद किया। रेगुलर इतनी इंटेंसिव बॉम्बिंग की ताकि जो है किसी भी किस्म की उनकी दिफा की सकत सीरिया की ना रह पाए। उसके बाद उनका नेक्स्ट मंसूबा ये था कि उन्होंने डीमिलिटराइज जोन के अंदर अपनी फोर्सेस जो है उतार ली। गुलान हाइट्स पहले उन्होंने एनेक्स की, उनके साथ में माउंट हरमन के ऊपर भी उन्होंने जो है वो कब्जा जमा लिया। इनिशियली उनका मौक़िफ़ ये था, जैसे आप देखते हैं कि दुनिया के अंदर एक बैकलैश आया इजराइल के हवाले से कि शायद आप जो है इस एरिया को एनेक्स करें। उन्होंने मौक़िफ़ ये अपनाया ये तमाम क्रिटिसिज्म डाइवर्ट करने के लिए कि हम टेम्परेरी जो स्पिल ओवर इफेक्ट है सीरियन इंसर्जेंसी का, जो सिविल वॉर इस वक्त लगी हुई है, क्योटिक सिचुएशन है, हम सिर्फ उसको कंट्रोल करने के लिए कि हमारे बॉर्डर तक सिचुएशन आए, हम सिर्फ यहाँ टेम्परेरी तौर पर आए हैं। अब आप देखते हैं कि अगर आप सेटेलाइट इमेजरी दिसंबर से फरवरी तक निकाल के देख लें, उसके तहत तकरीबन 7 मिलिट्री चेक पॉइंट्स जो है और मिलिट्री बेसिस जो है वो इजराइल इस एरिया के अंदर, जो कि बफर जोन है, डीमिलिटराइज जोन है, उसके अंदर 7 मिलिट्री बेसिस इजराइल इस वक्त जो है वो उसके ऊपर काम कर रहा है। और इसमें से 6 मिलिट्री बेसिस जो है वो वहाँ डीमिलिटराइज या बफर जोन के अंदर, एक मिलिट्री बेस जो है इसमें से जो है वो सीरियन रीजन के अंदर दमिश्क के बहुत करीब है। और सबसे अहम तरीन नुकता ये है कि इन तमाम इक़दामात का इफ़ेक्ट, इनकी हीट जो है वो शामी शहरियों ने महसूस करना शुरू कर दी है। हमारे पास मुतादिद वेरीफाइड रिपोर्ट्स हैं, अल जज़ीरा ने भी रिपोर्ट किया है कि किस तरीके से जो सीरियन सरहद है और जो सीरियन इलाके हैं जो कि डीमिलिटराइज जोन के बड़े करीब है, वहाँ पर इजरायली इंट्रूजन, इजरायली इनकर्जन एक मामूल बन चुकी है। उन्होंने चेक पोस्टें कायम कर ली हैं, वहाँ पर अनऑथोराइज तरीके से जो है वो शामी शहरियों को चेक करते हैं, हरासा करते हैं। उसके साथ साथ उन्होंने जिस तरीके से वो फ़लस्तीन के अंदर हाउस रेड करते थे, वहाँ पर छापे मारते थे, गिरफ्तारियाँ करते थे, उस तरीके से यहाँ पर इस रीजन में भी गिरफ्तारियाँ और छापे शुरू कर दिए हैं। और उसके साथ साथ उनकी जो आर्म्ड प्रेजेंस है, उनकी मिलिट्री प्रेजेंस है, वो बड़ी जो है वो नुमायाँ होती जा रही है इस तमाम सीरियन टेरिटरी के अंदर ही, जो कि डीमिलिटराइज जोन के बड़े करीब है। अच्छा, जब हम देखते हैं कि ये तमाम किस बैकग्राउंड में हो रहा है कि ये इजरायली लेटेस्ट राउंड ऑफ बॉम्बिंग जनूबी सीरिया के अंदर उस वक्त होती है जब कुछ ही देर पहले जो है ये हयात तहरीर अल शाम, जो कि अब डिज़ोल्व हो चुका है और अब इनकी गवर्नमेंट है, अहमद अल शरा इस वक्त एक्टिंग प्रेसिडेंट है शाम के, ये बड़ा वाज़ेह तौर पर एक मौक़िफ़ देते हैं कि हम इजरायली इनकर्जन की मज़म्मत करते हैं कि जो वो जनूबी सीरिया के अंदर कर रहे हैं, इजरायली जो पेशकदमी है, मिलिट्री पेशकदमी, हम इसकी मज़म्मत करते हैं। जब उनका ये बयान था, हालांकि हमने देखा इससे पहले जो है इनकम्बेंट सीरियन गवर्नमेंट इजरायली सरगर्मियों के हवाले से खामोश रहती है, उनका बड़ा डायलूटेड किस्म का रिस्पॉन्स हमेशा से रहा। मगर अब जब उन्होंने एक कैटेगोरिकल स्टैंस दिया कि हम जो है इजरायली इनकर्जन बर्दाश्त नहीं करेंगे, और उसके कुछ ही देर के बाद एक तो नेतन्याहू का स्टेटमेंट भी आता है कि हम जनूबी सीरिया को
جنوبی لیبنان نہیں بننے دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ ہیوی بامبنگ بھی کرتے ہیں, مگر ساتھ میں اس کا دیکھنا یہ ہے کہ اس کا ایک اور بھی امپیکٹ ہونے والا ہے. آپ دیکھتے ہیں اس کا نیشنل ڈائیلاگ سمٹ جو ہے وہ سیریا کے اندر ہو رہا تھا, اس کا ایک بڑا زبردست اعلامیہ بھی سامنے آیا جس میں سارا کا سارا فوکس ریکنسٹرکشن کے اوپر, ایک نئے قانونی ڈھانچے کے اوپر, ہیومن رائٹس کے اوپر, سول لبرٹیز کے اوپر, فری اسپیچ کے اوپر, اور ساتھ ساتھ جو ہے پرانے زخم جو ہے ان کو بھرنے کی جانب تھا کہ جو جنگ اور سول وار, اس کے بعد ایک ملٹری ڈکٹیٹرشپ کے کئی سالوں کے دہائیوں کے زخم ہے اس کو بھرنے کی جانب سب کا اس عزم کا اعادہ کر رہے تھے. مگر اب جو ہے چونکہ تمام قوتوں کو ایک پیج کے اوپر لانا ہے, ایک کنسنسس جو ہے وہ ڈرا کرنا ہے, تو ایسے میں جو ہے یہ جو نیشنل ڈائیلاگ سمٹ ہو رہا ہے اس کے اندر جو تھوڑی بہت مزاحمت آ رہی ہے اور جو کافی جو ایک ریجڈ پوزیشنز آ رہی ہے وہ دروز کمیونٹی, وہ بھی جنوبی سیریا کے اندر پائی جاتی ہے, دروز کمیونٹی کی جانب سے آ رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ کردش لیڈ سیرین ڈیموکریٹک فورسز جو کہ نارتھ ایسٹ سیریا کے اندر پائی جاتی ہیں, ان کی جانب سے بھی مزاحمت آ رہی ہے. تو اب ان کی جو بارگیننگ پوزیشن ہے ریگارڈنگ دا سینٹر, ریگارڈنگ دا دمشق, وہ ان کی جو پوزیشن ہے وہ ذرا زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گی, کیونکہ جب ان کو پتا ہوگا کہ مرکز کے اوپر یعنی کہ دمشق گورنمنٹ کے اوپر اس کا اسرائیلی پریشر ہے, تو ہم جو ہے زیادہ سے زیادہ پولیٹیکل کنسیشنز ان سے گین کر سکتے ہیں. تو دروز کمیونٹی کو اور اس کے ساتھ ساتھ کردش لیڈ جو یہ فورسز ہیں سیرین ڈیموکریٹک فورسز, ان کو بڑا اس کا فائدہ ہونے والا ہے, یا تو شاید ان کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے اور اس کے بھی بڑے اسٹریٹجک مقاصد ہو سکتے ہیں. چونکہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیسے جو سیریا ہے وہ اس وقت ایک اس کو سمجھ لیں کہ ایک کلائنٹ سٹیٹ ہے ٹرکیے کا. ٹرکیے جو ہے وہ موجودہ رجیم کو انسٹال کرانے میں اس کا بڑا ایک کلیدی ایک ڈیسائسو کردار رہا ہے. اس کے سیکیورٹی سٹیکس بھی اس وقت سیریا کے اندر موجود ہیں, اور خاص طور پر جو سب سے بڑا اس کو خطرہ ہے وہ کردش لیڈ سیرین ڈیموکریٹک فورسز ہے, جو اس وقت اسرائیلی اسٹرائکس کے بعد ایک مضبوط پوزیشن کے اوپر آ کھڑی ہوئی ہیں, اور وہ ڈائریکٹلی ٹرکیے کی سوورنٹی کو چیلنج کرتی ہیں اور ایک دہشت گردی کی کارروائیوں کے اندر سیپریٹزم کو فروغ دینے کے اندر ڈائریکٹلی ملوث رہی ہیں. تو ان کی پوزیشن کو کیوں مضبوط کیا جا رہا ہے؟ کیا ٹرکیے کی سوورنٹی کو یہاں سے چیلنج کیا جائے گا؟ کیا ٹرکیے کی سلامتی جو ہے اس کو خطرے میں ڈالنا, ٹرکیے کے امن کو خطرے میں ڈالنا, کیا یہ اسرائیل کا نیا منصوبہ ہے؟ یہ بڑے کرٹیکل سوالات ہیں کہ ٹرکیے کس طریقے سے آئندہ آنے والے دنوں کے اندر اس نئی سچویشن کا سامنا کرتا ہے, اور اس کو کون سے خطرات جو ہے سلامتی کو درپیش یہاں سے ہوتے ہیں. چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کردش لیڈ سیرین ڈیموکریٹک فورسز جو ہیں وہ بڑی مضبوط بن کے ابھریں گی جب یہ اسرائیل اس کا دمشق کو پریشرائز کرے گا. تو ایسے میں اگر وہ اسرائیلی جو گورنمنٹ ہے وہ اگر ان کو فائدہ پہنچاتی ہے انڈائریکٹلی اس طریقے سے, تو ٹرکیے جو ہے اس کا ریجن کے اندر انفلوئنس, اور خاص طور پر جو سیرین کیلکولس ہے اس لحاظ سے اس کا انفلوئنس جو ہے وہ کم ہو جائے گا, اس کی لیوریج جو ہے وہ کم ہو جائے گی. تو پھر جو ہے وہ ٹرکش سیپریٹسٹ ٹیررسٹ فورسز جو ہیں وہ ٹرکیے کو جو ہے وہ ڈائریکٹلی چیلنج کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گی. تو اب آئندہ آنے والے دنوں کے اندر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو عرب نیشنز ہیں کیا وہ جوائنٹ فرنٹ بنائیں گی, جو اسرائیلی گریٹر اسرائیل منصوبہ جو ہے اس وقت پورا کا پورا آپریشنلائز ہو چکا ہے. اگر ان کو یہ نظر نہیں آ رہا تو نیکسٹ باری ان کی بھی ہو سکتی ہے. مزید تبصروں تجزیوں کے لیے دیکھتے رہیے ویژن پوائنٹ.